Assalamu alaikum and good morning. Okay. इंसानी शऊर के कितने लेयर्स होती हैं? जी मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इंसानी शऊर की कितनी लेयर्स होती हैं, लेकिन कुछ लेयर्स जिनको मैं जानता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जिसको तहत शऊर कहते हैं, इंग्लिश में आई थिंक उसको इनर कॉन्शियस कहेंगे। इनर कॉन्शियस, ओके, सो द इनर कॉन्शियस सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हमने लिबरल रखना है और आज़ाद रखना है वो हमने इनर कॉन्शियस को रखना है, क्योंकि इनर कॉन्शियस के अंदर तमाम डाटा है बेसिक इंटेलिजेंस का ह्यूमन ब्रेन में। और इनर कॉन्शियस वो जगह होती है जहाँ पे तमाम डिसीजंस चल रहे होते हैं इर्द गिर्द का माहौल के मुतल्लिक़, और डाटा वहाँ पे होता है। और ये एक ऐसी जगह होती है कि अगर यहाँ पे हमने चीज़ों को सही रखा तो यकीन जानिए कि हम अपने ब्रेन से बड़े बड़े काम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने तहत शऊर यानी इनर कॉन्शियस को कई हद तक लिबरल रखे, और क्योंकि वहीं पे तमाम डिसीजंस होने होते हैं, डाटा वहाँ पे होता है और सब कुछ तो वहीं पे होता है। तो वहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर हम अपने तहत शऊर को बिज़ी कर देते हैं तो वहाँ पे सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हम वहाँ पर एक ऐसा एमरजेंसी नाफिज कर देते हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी के मुतल्लिक होती है। याद रखिए कि जब ह्यूमन बॉडी को सिक्योरिटी का मसला दरपेश होता है तो जो सबसे ज़्यादा खलबली मचती है वो इनर कॉन्शियस में मचती है, और वहाँ पे डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि बहुत सी कौमें जब वो खौफ का शिकार हो जाती हैं, इज्तमाई तौर पर एक ऐसे खौफ का शिकार हो जाती हैं, तो उनके अंदर कुछ क्रिएटिव सलाहियतें कम हो जाती हैं। खौफ बहुत गंदी चीज़ है। खौफ जो है वो सिक्योरिटी के उमूर के मुतल्लिक़ ही एक इंफॉर्मेशन है और एक कैफियत है। तो इसी के साथ जब हम ये कहते हैं कि पता नहीं लोगों को हमारा बारे में क्या लोग सोचते होंगे, और लोग हमारे बारे में अगर कोई गलत किस्म की अगर कोई राय कायम कर लेंगे तो उससे हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इससे पहले कि लोग हमारे बारे में गलत किस्म की या एक ऐसी राय कायम करें जैसे कि मैं नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा, वो भी एक सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ एक इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग यूँ करते हैं कि थोड़े से कपड़े हम लोग यूँ करते हैं कि हम लोग थोड़े से कपड़े जो हैं वो अच्छे पहन लेते हैं और थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, और उससे क्या होता है कि जितनी भी फीलिंग्स होती है, अच्छे कपड़े महंगे कपड़े जब हमने पहन रखे होते हैं और थोड़ी महंगी गाड़ी या जो भी आई मीन व्हाटएवर, थोड़े सेशन के लिए जब हम किसी सेरेमनी को अटेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी फीलिंग होती है तहत शऊर के अंदर, इनर कॉन्शियस के अंदर, वो ये होती है कि हमने अपने आप को सेव करना है। यानी उस वक्त इंसान सबसे ज़्यादा गैर महफूज फील कर रहा होता है। ये ऐसे ही है ना कि जब आपके पास गन है
اور آپ لوڈڈ ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم نے ایک لوڈڈ گن رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا بھائی کہ دشمن کہیں آس پاس ہے. تو جب ہم نے مہنگے اور اچھے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں اور شاید کچھ اور مہنگی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو ہم ایک میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وی آر ریچ اینڈ یو آل نیڈ ٹو نو. سب کو میرے اسٹیٹس کے متعلق پتہ چل جانا چاہیے کہ میں اتنا امیر ہوں، تو میرے پاس یہ سب کچھ ہے. اس کا بالکل یہ مطلب ہے کہ ہم غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں، تبھی ہم اپنی بندوق لے کے آ گئے. اور یہ سارا ڈیٹا، یہ ساری کھلبلی جب تک کہ یہ سیشن رہتا ہے تحت شعور کے اندر ایک بہت بڑی ایمرجنسی لگی ہوتی ہے، بھاگم بھاگ آگے سے یہ نکال وہ نکال، اوپر رکھ نیچے رکھ یہ وہ. تو یہ ساری تحت شعور کے اندر ہم نے ایک کھلبلی مچا رکھی ہے. اور جب کسی آدمی، کوئی فرد، انڈیویژول جب اس سچویشن سے گزرتا ہے تو اس کے اندر سے کریٹیو صلاحیتیں خوف کی وجہ سے، تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. خوف بہت بری چیز ہے. تو جب کوئی قوم، جب کوئی بہت بڑی قوم، جب کوئی بہت بڑے لوگ، جب سوسائٹی، جب معاشرے، جب سویلائزیشنز اس کام سے گزرتی ہیں تو ان سب کے اندر سے صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیٹس گو ٹو سنگاپور. سنگاپور دنیا کا امیر ترین ملک ہے. وہ ہر وقت اچھے اچھے کپڑے پہن کے بازاروں میں میٹنگز یہ وہ. تو اس سے کیا ہوا کہ سنگاپور کے اندر سے تخلیقی صلاحیتیں بالکل بھی ختم ہوتی چلی گئیں، اور وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکے بیچارے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سنگاپور از دا لیسٹ پروڈکٹیو اینڈ کریٹیو کنٹری ایٹ دا مومنٹ ان دا ورلڈ ناؤ. سو کرنا کچھ یوں ہے کہ جب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی کریٹیو کام کرنا ہے تو یقین جانیے اس کے لیے، اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بالکل نارمل ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، آپ گھر میں ہوں گے، تو ایسے ہی آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا اور آپ ایک تخلیقی کام جو ہے نا وہ آپ کر جائیں گے. سو ایسا